Sige, ma'am, paano? Layo, ma'am. Yes, unboxing iPhone 13. Pumano kay Picos, ma'am? Wow. Makasala. Birahan lang na, ma'am. Napagod na siya 1 year Apple warranty po, ma'am, ha. Aside sa ato ang 1 year, napod sa Apple warranty, ma'am. Na, i-click lang. Musot na siya magic word. Sobrang Walang dugon. Thank you.